दानिएल पुस्तक 3 अध्याय। अग्निकुंड मध्यकु युवक मानकु निक्षेप। 60 हाथ उच्च व 6 हाथ परिधि विशिष्ट एक सुवर्ण प्रतिमूर्ति राजा नेबुखादनेस्सार निर्माण कले ओ ताहाकु बाबिलोन अंचलर दूरा नामक उपत्यकार स्थापन कले। तत्परे तांको द्वारा निर्मित प्रतिमूर्तिर प्रतिष्ठा पाई प्रमुख सेनाधिपति, राजप्रतिनिधि, राज्यपाल, परिषद सदस्य, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश, नियमज्ञ ओ अंचल गुड़िकर समस्त कर्मचारी मानकु डाकी आनिबा पाई राजा नेबुखादनेस्सार लोक पठाइले। सुतरां राजा नेबुखादनेस्सारଙ୍କ द्वारा निर्मित प्रतिमूर्तिर प्रतिष्ठा पाई प्रमुख सेनाधिपति, राजप्रतिनिधि, राज्यपाल, परिषद सदस्य, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश, नियमज्ञ ओ अंचल गुड़िकर अन्यान्य समस्त कर्मचारीगण आसी एकत्रित हेले। नेबुखादनेस्सारଙ୍କ द्वारा निर्मित प्रतिमूर्ति सम्मुखरे सेमाने दंडायमान हेले। से समय रे जने दूत एही विज्ञापन को उच्च स्वर रे घोषणा कले, हे जनता, जातिगण, विविध भाषाभाषी लोके तुम मानक प्रति यह आदिष्ट होइछि। सिंह, बंशी, वीणा, चतुस्तंत्री, सारंगी, मृदंग प्रभृति सर्वविध वाद्यपक रण गुड़िकर स्वर शुणिबार बेले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तुमे माने राजा नेबुखादनेस्सारଙ୍କ द्वारा स्थापित सुवर्ण प्रतिमूर्ति को उपासना करिबो। जे मुह माड़ी उपासना करिबो नाही से सहसा एक उज्ज्वल अग्निकुंड मध्य को निक्षिप्त हेबो। सुतरां सिंह, बंशी, वीणा, चतुस्तंत्री, सारंगी, मृदंग प्रभृति सर्वविध वाद्यापक करण गुड़िकर स्वर शुणिबा क्षणी समस्त जनता, जातिगण ओ विविध भाषाभाषी लोके राजा नेबुखादनेस्सारଙ୍କ द्वारा स्थापित सुवर्ण सम्मुखरे मुह माड़ी ताहाकु उपासना कले। सेतेबेले केते जन कालदीय आगकु आसी विद्वेष पूर्वक जिहुदी मानक विरुद्धरे अभियोग जणाइले। सेमाने राजा नेबुखादनेस्सारଙ୍କୁ कहिले, राजा चिरंजीवी हुअन्तु। हे राजा, सिंह, बंशी, वीणा, चतुस्तंत्री, सारंगी, मृदंग प्रभृति सर्वविध वाद्योपकरण गुड़िकर स्वर शुणिबा क्षणी समस्ते मुह माड़ी सुवर्ण प्रतिमूर्ति को उपासना करिबे ओ जिए मुह माड़ी उपासना करिबो नाही से ज्वलंत अग्निकुंड को पका जीव बोली तुमे एक निर्देशनामा जारी करिअछ। बाबिलोन अंचलर अधिपति रूपे तुम द्वारा नियोजित साद्राक, मेसाक, अबदेनेगो प्रभृति केते जन जिहुदी तुम निर्देशनामार बाध्य हुअन्ति नाही। सेमाने तुम देव मानक सेवा करन्ति नाही किंबा तुम द्वारा स्थापित सुवर्ण प्रतिमूर्ति को उपासना करन्ति नाही। सेतेबेले नेबुखादनेस्सार क्रोधान्वित होई साद्राक, मेसाक ओ अबदेनेगोଙ୍କୁ डाकिबा पाई आदेश देले। तहु सेमाने सेही व्यक्ति मानकु राजांको सम्मुख को आनिले। नेबुखादनेस्सार सेमानकु पचारिले, हे साद्राक, मेसाक ओ अबदेनेगो, मु शुणिबाकु पाइछि जे तुमे माने मोर देवमानकु सेवा करुनाह ओ मो द्वारा स्थापित सुवर्ण प्रतिमूर्ति को उपासना करुनाह। एहा कोण सत्य? सिंह, बंशी, वीणा, चतुस्तंत्री, सारंगी, मृदंग प्रभृति वाद्योपकरण गुड़िकर स्वर शुणिबा बेले तुमे माने जदि मुह माड़ी मो द्वारा स्थापित प्रतिमूर्ति को उपासना करिबा पाई प्रस्तुत थाओ तेबे तुममानक मंगल हेबो। किंतु तुमे माने जदि उपासना न कर तेबे तुमे माने सहसा ज्वलंत अग्निकुंड मध्य को निक्षिप्त हेबो। मो हस्तरु तुममानकु रक्षा करिबा पाई केउ देव अछि? उत्तर रे साद्राक, मेसाक ओ अबदेनेगो राजांकु कहिले, हे नेबुखादनेस्सार,
ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅନାବଶ୍ୟକ। ହେ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁ ତାହାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ତୁମ ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେଥିସକାଶେ ସେ ଯଦି ଅନିଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ହେ ରାଜା, ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ଦେବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପାସନା କରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ନେବୁକାଦନେସର କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଓ ସାଦ୍ରାକ୍, ମେସାକ୍ ଓ ଆବେଦନେଗୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ମୁଖଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣ ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସାଦ୍ରାକ୍, ମେସାକ୍ ଓ ଆବେଦନେଗୋଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର କେତେଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାମା, ପୋଷାକ, ଟୋପି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ବାନ୍ଧି ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଦ୍ରାକ୍, ମେସାକ୍ ଓ ଆବେଦନେଗୋଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦଗ୍ଧ କରି ନିଧନ କଲା। ସାଦ୍ରାକ୍, ମେସାକ୍ ଓ ଆବେଦନେଗୋ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରୟ ବନ୍ଧାଯାଇ ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପତିତ ହେଲେ। ଯୁବକତ୍ରୟଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆସାରିୟା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କଲେ। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ହେଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ତୁମ ନାମ। କରିଅଛ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ପାଦିତ, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ନ୍ୟାୟବାନ। ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ତୁମ ମାର୍ଗବଳୀ ନୀତିନିଷ୍ଠ। ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଚାର ସତ୍ୟମୟ। ଘଟାଇଅଛ ତୁମେ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିଅଛ, ତୁମେ ସମୁଚିତ ଚିତ୍ତରେ ଯାହା ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନଗରୀ କରିଅଛ, ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହା ସାଧନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସକଳ ଯୋଗୁଁ ସତ୍ୟ ତଥା ନୀତିନିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ଘଟାଇଅଛ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତି ଏ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରି ଓ ପାପମଗ୍ନ ହୋଇ ଗଲୁ। ଆମେ ତୁମ ସମୀପରୁ ଓହରି କଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାପ ହେଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମ ଆଜ୍ଞାବଳୀର ଅନୁଗତ କଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ପାଳନ କିମ୍ବା କଲୁ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଅଛ। ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାବଳୀ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ। ସୁତରାଂ ଘଟାଇଅଛ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଓ କରିଅଛ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧେ ହୋଇଛି ବିଚାର ବିଧି ପୂର୍ବକ, ସେ ସମସ୍ତ କରିଅଛ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନିୟମ ରହିତ ଶତ୍ରୁ ତଥା ଘୃଣ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଦୁଷ୍ଟ ତଥା ଅନ୍ୟାୟୀ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମ ଦାସ ତଥା ଆରାଧକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଜ୍ଜା ତଥା ଅପମାନ ନିବର୍ତ୍ତିତ କର ନାହିଁ। ଆମକୁ ନାମ ତୁମର ସକାଶେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଲଙ୍ଘନ। ଯିଏ ତୁମ ସ୍ନେହ ପାତ୍ର ସେହି ଆବ୍ରାମ, ଯିଏ ତୁମ ଦାସ ସେହି ଇସାକ, ଯିଏ ତୁମ ପବିତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ସକାଶେ କର ନାହିଁ ଆମଠାରୁ ତୁମ କରୁଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର
ତାରକପୁଞ୍ଜ ସଦୃଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳସ୍ଥ ବାଲୁକା ସମ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ କୌଣସି ଜାତି ତୁଳନାରେ ହୋଇଛୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଆମ ପାପ ସମୂହ ଯୋଗୁଁ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ନାହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା, ପ୍ରବକ୍ତା, ନେତା, ହୋମ ବଳି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଳି, ନୈବେଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା କରୁ ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କିମ୍ବା ତୁମ କରୁଣାର ସନ୍ଧାନ। ସେଥି ସକାଶେ ନାହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କରାଯାଇ ଯେଉଁପରି ପୁଂମେଷ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ତଥା ଅୟୁତ ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ତଥା ନମ୍ର ମନା ପୂର୍ବକ ତୁମର ସନ୍ନିକଟ ହେଉ। ସେହି ଆମେ ସେହିପରି ତୁମ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ ଆମର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଉ। ଆମେ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତେ ଅନୁଗାମୀ ତୁମର, ସେଥିପାଇଁ ଦିଅ ଆମକୁ ଅବସର। କାରଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ହେବେ ନାହିଁ କେବେ ହେ ଲଜ୍ଜିତ ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତେ ତୁମର ଅନୁଗମନ, କରୁ ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, କରୁ ଆମେ ମୁଖ ତୁମର ସନ୍ଧାନ ହେଉ। ଆମେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ତଥା ସମୃଦ୍ଧ କରୁଣା ତୁମର ଅନୁସାରେ କର ଆମ ପ୍ରତି ଆଚରଣ। କର ଆମକୁ ତୁମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନିତ କର୍ମାବଳୀ ମୁତାବକ ଉଦ୍ଧାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନାମ ତୁମର। କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକାର ତଥା ଆଧିପତ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ। ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଧ୍ୱସ୍ତ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଉପରେ ଏକମାତ୍ର ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର। ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ଅବଗତ, ଯେଉଁ ରାଜା ସେବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ଗନ୍ଧକ, ପିଚୁ, ସଲ୍, ଚୋପା ତଥା କାଠ ପକାଇ ସେମାନେ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା 49 ହାତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କାଲଦୀୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ମାଡ଼ି ଯାଇ ଦଗ୍ଧ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆସିରିଆ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରି ଆସିଲେ ଓ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ସୁସୁରି ମାରୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁରେ ସେ ପରିଣତ କଲେ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ କଲା ନାହିଁ ଅଥବା ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି 3 ଜଣ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ତଥା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ହୁଅ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ହୁଅ ତୁମେ ସତତ ପ୍ରଶଂସା ତଥା ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ। ହେଉ ତୁମର ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟ। ହୁଅ ତୁମେ ସତତ ସର୍ବସ୍ୱରରେ ସର୍ବପେକ୍ଷା ପ୍ରଶଂସିତ ତଥା ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତୁମର ପବିତ୍ର ମହିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳୟରେ ହୁଅ ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ହୁଅ ତୁମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସିତ ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ମହିମାନ୍ୱିତ, ଯିଏ କେରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୀନ ଓ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଅଗାଧକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ। ହୁଅ ସେହି ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ହୁଅ ତୁମେ ସତତ ପ୍ରଶଂସିତ ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ମହିମାନ୍ୱିତ। ହୁଅ ରାଜକୀୟ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ହୁଅ ତୁମେ ସତତ ପ୍ରଶଂସିତ ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ମହିମାନ୍ୱିତ। ହୁଅ ତୁମେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଧନ୍ୟ।
हुओ तुमे सतत स्तुति गान योग्य तथा महिमान्वित। प्रभुंकर हे सतत सृष्ट वस्तु कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे आकाशमंडल कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। प्रभुंकर हे देवदूत गण कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। आकाशमंडल उपरिस्थ हे जलराशि कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे आधिपत्य वृंद कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे सूर्य तथा चंद्र कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। आकाश मंडल रे हे तारापुंज कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे वृष्टिपात तथा शिशिर कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे समस्त वायु प्रवाह कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे अग्निकुंड तथा उताप कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे शीतलता व ग्रीष्मर उताप कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे शिशिर तथा हिम कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे रात्रि तथा दिवस सकल कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे आकाश तथा अंधार कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे बरफ तथा शीत कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे निहार तथा हिम कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे विद्युत झलक तथा मेघमाला कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। करू धराधाम प्रभुंकर स्तुति गान। करू प्रशंसा पूर्वक ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे पर्वत तथा पहाड़ समूह कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। पृथ्वी रे वृद्धि प्राप्त हे वस्तु सकल कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे समुद्र तथा नदी सकल कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे तिमी माछ तथा अन्य समस्त जलजीवी कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे आकाशर पक्षीगण कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे वन्य तथा गृहपालित पशुगण कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे मनुष्य पुत्र माने कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे इस्राएल कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। प्रभुंकर हे याजक गण कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांको सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे प्रभु दास माने कर प्रभुंकर स्तुति गान।
प्रशंसा करी कर ताहांक सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे अशरीर तथा नीतिनिष्ठ मानक आत्मागण कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांक सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे सतजन नम्रचित नीतिनिष्ठ लोके कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांक सतत अत्यधिक महिमान्वित। हे हानामिया आसारिया ओ मिसाएल कर प्रभुंकर स्तुति गान। प्रशंसा करी कर ताहांक सतत अत्यधिक महिमान्वित। कारण करिअछ से आमको पाताल कबलरू उद्धार करिअछि से आमको मृत्यु हस्तरू मुक्त करिअछन्ति आमको से उज्ज्वल अग्निकुंड को रक्षा देई अछन्ति आमको अग्निरू मोचन कर प्रभुंक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कारण अटन्ति से उत्तम कारण करुणा ताहांकर अटे चिरंतन। जी देवमानक ईश्वर प्रभु ताहांकर हे समस्त उपासनाकारी कर ताहांकर स्तुति गान कर ताहांक प्रति प्रशंसा तथा कृतज्ञता ज्ञापन कारण करुणा ताहांकर अटे चिरंतन। सेतेबेले आश्चर्यजनित होई राजा नेबुखादनेस्सार खूब शीघ्र दंडायमान हेले। तांको उपदेष्टा मानंकु से कहिले आमे कोन 3 जनकु बांधी अग्नि रे निक्षेप करिनाहु। उत्तर रे सेमाने कहिले हे राजा ताहा सत्य। राजा पुणी कहिले किंतु बंधन मुक्त होई 4 जनकु अग्नि रे उपद्रव करुथिबा मु देखिबाकु पाए। सेमानक प्रति कोनोसी उपद्रव मध्य घटी नाही ओ सेही चतुर्थ जनक रूप जणे देवपुत्र स्वरूप देखा जाए। एहा परे सेही ज्वलंत अग्निकुंडर द्वार को आसी नेबुखादनेस्सार कहिले परात्पर ईश्वरक दासगण हे साद्राक मेसाक ओ आबदेनगो बाहर होई तुमे माने एठाकु आस। तहु सेही अग्निरू बाहरी साद्राक मेसाक ओ आबदेनगो आसिले। से समय रे प्रमुख सेनाधिपति राजप्रतिनिधि राज्यपाल ओ राजपरिषद माने एकत्रित होई देखिबाकु पाइले जे ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଅଗ୍ନି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ଦଗ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଗ୍ନିର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ନେବୁଖାଦନେସ୍ସାର କହିଲେ ସାଦ୍ରାକ୍ ମେସାକ୍ ଓ ଆବଦେନଗୋଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା କିମ୍ବା ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବହେଳା କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରେ କୌଣସି ଜନତା ଜାତିଗଣ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକେ ଯଦି ସାଦ୍ରାକ୍ ମେସାକ୍ ଓ ଆବଦେନଗୋଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା କହିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରାଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିସାତ୍ କରାହେବ କାରଣ ଏପରି ଭାବେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ସାଦ୍ରାକ୍ ମେସାକ୍ ଓ ଆବଦେନଗୋଙ୍କୁ ବାବିଲନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ।